आयच्या खबराचित्रांनी येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. 12वीच्यो परीक्षा रद्द केल्ल्यान भुरग्यांच्या इंटरनल मार्काचे असेसमेंट करतले. जी भुरगीं असेसमेंट प्रक्रियेचेर नाखुश आसात तांणी बोर्डाची परीक्षा दिवं येता. गोवा बोर्डान सर्क्युलर काडून ही माहिती दिल्या. मुख्यमंत्र्यान 12वीच्यो परीक्षा रद्द करपाची घोषणा केल्ली. काल गोवा बोर्डान 12वीच्यो परीक्षा रद्द करपी अधिकृत सर्क्युलर काडलो. ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरियाच्या आधाराचेर दिल्ल्या वेळा भितर मार्कांचे असेसमेंट करतले. जांकां ही प्रक्रिया नाका त्या भुरग्यांनी 12वीच्यो परीक्षा दिवं येतात. परिस्थिती नियंत्रणा भितर येतकीर परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. चोपडेच्या थळाव्या नुस्तेकारांनी आनी पंचायतीनूय फ्लोटींग जेटीक खर विरोध केला. एमपीटीचे हे जेटीक लागून थळाव्या नुस्तेकारांक नुस्तें धरपाक त्रास जातले अशें तेंचें म्हणणें. हाचे आदीं शिवोली दर्यादेगेर एमपीटीन ही फ्लोटींग जेटी घालपाचो यत्न केल्लो. पूण शिवोलकारांनी बोळ घातल्या उपरांत आयज शुक्रारा ह्यो जेटी चोपडे वटेन हाडपाचे आसले. अजापाची गजाल म्हटल्यार हो नेमको कोणाचो प्रकल्प, कोण हाडटा हें थळाव्यांक वा थळावे पंचायतीकय खबर ना. हे आमकां फाटल्यान दिसता ती आमी आतां सद्या चोपड्या सायडीन आसा आनी दुसऱ्या सायडीन दिसता ती शिवोली जेटीचो प्रॉब्लम त्या दिसा जाल्लो. एमपीटीन हाडून थंय फ्लोटस घातलेले. कित्याक घातले, कशे घातले, कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतले कांयच खबर ना. मागीर काल सगळे शिवोलचे लोक जमा जाले आनी तेंच्यांनी थंय बोवाळ घातलो आनी ती फ्लोटींग जेटी बी तेंच्यांनी एमपीटीचे जे हायर ऑथॉरिटी आसलेले तेंच्यांनी सांगलें ती काडटा म्हणून सांगलें आनी ती आयज चोपड्या घालपाच्या हेचेर आसलेले. म्हणजे चोपड्या आयज सगळो लोक जमलो आनी तेंच्यांनी अपोज केला की नाका म्हणून. हेच्या पयलीं सरकारान रोपवे म्हणून हाडलेलो, तेका पयलीं अपोज जालो. कारण तो रोपवे घातल्या उपरांत आमचे जे फिशरमॅन आहा, लोकल फिशरमॅन, तांकां फिशींग करपाक मेळचें नासलेलें. आनी कितें करता ते कॉन्फिडन्सान कोणाक घेनासतना करता सरकार असो अशें तेंचें म्हणणें आसा. आतां खरें खोटें देव जाणा कितें हांगा एक्झॅक्ट कितें करता तें कोणाक कांय खबर ना. आतां तेंच्यांनी ते ती बोट आसलेली ती बी व्हेल्या. आतां ती खंय व्हरून घालता परत आनी ती कांय कळना. पूण हांगासर ते चोपड्याच्या सगळ्या लोकांनी ताका अपोज केल्लो आसा. आनी फिशरमॅन आहा ते फिशरमॅनांनी सांगलें की आमकां हांगा ती कसलोच प्रोजेक्ट नाका म्हणून. कोणाकच खबर ना हो कोणाचो एक्झॅक्ट प्रोजेक्ट, तो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट काय स्टेटीचो प्रोजेक्ट कोणाकच खबर ना. आमच्या शिवोले भागात एक दिसता तेन्ना पंचायतीन अपोज केलो, त्या लोकल लोकांनी अपोज केलो. आनी जेन्ना एक कंपनीचो मनीस थंय येयलो आनी तो सरळ सांगलो आपूण 4 दिसांनी ती चोपड्या व्हरता, तेन्ना म्हाका दिसलें की खंय तरी हेका फुडें सरून अपोज करपाचो. म्हणून पंचायतीन एका मेंबरा कडेन इन्क्वायरी केली. तर म्हणून पंचायतीन आमचें काय योगदान अशें. तर आतां परत 3:15 सुमार भायर सरतना फोन केलो सेक्रेटरी म्हणून आयज 3:15 सुमार आमकां एक लेटर येयला हेजे पोर्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे की आमी अशें फ्लोटींग जेटी घालता. आनी तरी तेंच्यांनी कितें तरी तांकां हें दिलां, लोकांक विश्वासान घेवन हें करात. तरी आमी ती घालतले. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तांकां सरळ कोण येयलो तरी सांगलें खंय, कित्याक ती प्रॉपर्टी आमची, सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें तरी प्रोजेक्ट आसा. तरी सगळ्यांनी ताका उत्तर दिलें की लोकांक कितें जाय तें करया म्हणून सांगलें. आनी मागीर तेजेर कितें तरी ठराव घेवन धाडले आसता तांकां आमी अपोज करता म्हणून. तरी गांवांतल्या लोकांनी आतां फुडें सरून खंय तरी कितें तेजो हेंच खबर ना अजून लोकांक, फायदो तोटो कितें आहा तो पयलीं हें सांगता, क्लियर सांगलें न्हू. त्या नंतर मागीर फुडें कितें आहा तें पळयता. जी काल आमी म्हणजे एक शिवोली प्लसच्या माध्यमातून ऐकले जे शिवोली पंचायत मान्ना हांचे सरपंच की त्यांच्यानी म्हटले की जे फ्लोटींग जेटी जी आसा ती म्हणजे तेंच्यांनी सांगले की ती तेंचो जो कोण मनीस आसा त्या मनशान सांगला की ती चोपड्या ह्या ठिकाणाचेर व्हरतले. पण आमी आयज जेन्ना संपर्क केलो सगळ्या म्हणजे जे पंच मेंबर जावं आमचे स्थानीक जे हे नागरीक आसात ते सगळ्यांचे मत आसा की आमकां हांगासर नाकात. आयज नवप्रपेपाचेर हांवें वाचलां की चोपड्या हिंगा फ्लोटींग जेटी जावपाची म्हणून. तेन्ना आमचो मेंबर नितीन चोपडेकर हेणें आयज पंचायतीक वचून थिंगा लेटरां केल्या आनी पंचायती मिटींग जाल्या आनी पंचायतीन फूल अपोज केला की हो फ्लोटींग जेटी आमकां नाका म्हणून. आयज जेन्ना हिंगा जर फ्लोटींग जेटीज जायत जाल्यार जे आमचे लोकल भाव आहात पळय, जे आमचे खुटांनी लायतात, जे काटाळी मारतात, जे हिंगा आमचे कोरपी सगळे लोक वयतात, हे आमचे कोले ब्रादर्स आसा तेंचे बोटी आहा, हिंगा सगळे फिशरमॅनाक आमकां हिंगा प्रॉब्लम जातलो. आनी हो प्रॉब्लम जावंक जायना म्हणून हेचेर सरकारान बरी एक्शन घेवची. आनी हांव मायकल बाबाक सांग सोदता, मायकल
हो एक गरीब आनी बरो गरीब सगळो मनीस आज मिनिस्टर जाला आनी मायकल 2 फावटी जिखला बिकॉज तो गरिबांक खूब हेल्प करता खूब हेल्प करता आनी हांवेंय ताका पळयला पार्रान कसो जावं गिरी जावं आमच्या कालांगूट कानोय खूब हेल्प करता गरिबांक म्हणून तो 2 टायम इलेक्शन जिखून येयला. हांव मायकलाकूय रिक्वेस्ट करता की मायकल तूं हेचेर लक्ष घाल, तूं आयज कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो मिनिस्टर आहाय. हांव आमच्या गोंयच्या कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या कॅप्टनाक सांगूंक सोदता सर तुज्या आयज हिंगा मनीस इन्स्पेक्शन करून गेल्यात आनी ते तुका सांगता तूं हेजेर कडक एक्शन घे आनी आमचो फूल गांवचो जे विलेज पंचायत चोपडे आगोडे प्लस मोचे हे जितले गांव आमचे चोपड्या आगोडे 500 बी आहा ते फूल लोकलांचो आमकां सपोर्ट आहा की आमी सगळे चोपडेकार प्लस आमचे नेबर विलेज आहा पळय आमी हिंगा ओपोज करता आनी ही जेटी आमकां नाका. कळोन चुकलें की एक फ्लोटींग जेटी येता वास्तवीक ती दिसता शिवोली गांवांत पण थंय काल तेचो उल्लेख केलो गेलो की ती चोपड्यान आमी व्हरतले म्हणून. चोपड्यान व्हरतले हेच्या नंतर आमी जेन्ना चवकशी करपाक गेले जाल्यार चोपडे पंचायतीक आसात किंवा हांगासरले जे लोकल्स आसात हेंकां तेची तीळ मात्र कांय कल्पना ना. बाबा ही जेटी येता ही कित्याक येता तेचें कारण कितें. आज ती फ्लोटींग जेटी दिसता काळांतरान ती कदाचित कन्फर्म जेटी जावंक शकता. आनी कशें आसा हांगासर ज्या लोकांची मागणी आसा कित्येक वर्सांच्यो मागण्यो आसात आमी मातशे फुडें वचून पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर ह्या शापोरा रिवराचेर कितलेशे रिटेनिंग वॉल ह्यो कोसळोन गेल्ल्यो आसात. लोकांचो डिमांड आसा की त्यो पयलीं बांदच्यो तेंचेर आजून पर्यंत कोणें ढुंकूनय पळोवंक ना आनी जेचो डिमांड ना अश्यो गोश्टी हांगासर लागतात. गरज आसा त्या गोश्टींचेर लक्षात घालिनात. कोण विचारपी ना असो तांकां खबर ना ती आतां तांकां कळ्ळें आसतलें. आमी पंचायतीनय तांकां ओपोज केल्लो आसा. आमी आतां मोरजे पंचायतीन आमी गरज पडल्यार ओपोज करतले. आमकां तेंचो त्रास जातलो फुडें मोरजेक चोपड्यांक आगारड्याक सगळें आमकां त्रास जातलो. ओपोज करपाचें तांकां खबर ना की आजून मोरजे पंचायत किंवा आगारडे पंचायत चोपडे पंचायत ओपोज करतली म्हणून. तांकां दिसता की हेवटेन कोण ना. तांकां शिवोलेन जर त्रास जाता जाल्यार मोरजेन कित्याक जावचो ना, चोपड्यान कित्याक जावचो ना, आगारड्यान कित्याक जावचो ना आतां तांकां कळ्ळें आसतलें. तांकां आतां कळून येयला आसतलें. तांकां पंचायत खंयच्याच लेवलीचेर आमी तांकां दिवचे ना, खंयच्याच पंचायतीक कळोवना. शापोरा रिवराक आमी सगळे लोक शापोरचे मोरजेचे शिवोलचे कुड्यांतले सगळे कामुर्लीचे पोतान सगळे लोक आमी एक जाल्या. हे जर जेटी जर हांगा लायत जाल्यार आमी आमच्या लोकांचो सगळ्यांचो ओपोज आहा. सगळ्यांचो ओपोज आसतलो आनी आमी जेटी कशेंच करूंक दिवचे ना. लोकांचो फूल लोक आमच्या वांगडा आसता. आतां आमी लोकांक हाडूंक ना कित्याक सगळे येवंक सोदता. हे कोविडाच्या हेका लागून आमी कोणाक सांगलें बाबा तुमी येवं नाका. थोडेच आमी प्रेस घेता आनी गव्हर्मेंटाक सांगता कितें रिक्वेस्ट करता कित्याक ही जेटी आमकां नाका, लोकलांक आमकां नाका, कोणाक पंचायतीक कॉम्पिटिशन घेवंक ना, लोकांक आमच्या कॉम्पिटिशन घेवंक ना, गांवांतल्या लोकांक घेवंक ना, कित्याक कोणाकूच विचारूंक ना. हे डायरेक्ट हाडटा आनी फ्लोटींग घालता म्हणजे दिल्लीकारांचें हे सरकार दिल्लीकारांक जाय ते करता. हे गोंयकार अशे उपाशी मारता. आतां पळय व्हायरसान लोक मारता तांकां ते काय पडलेलें ना. व्हायरसान इतले लोकांचे हाल जाला ते पळयना तुमी. जेटी इनोग्रेशन करतात आयतार दीस ओल्ड गोवा तेंच्यानी जेटी इनोग्रेशन केलें सीएमान. तांकां लोकांचे काय पडलें ना. आतां ही हांगर घालतात म्हणजे लोकांक तुमी सगळे मारून उडयता. सगळ्यांक तुमकां जर गोंयकार नाका जाल्यार सगळ्यांक उबे करून हॉस्पिटलान कित्याक व्हरतात. हे फायरींग करा आनी उडया न्हू एकट्याक मारून. सगळे दिल्लीकारांक दिया सगळे कॅप्चर करूंक. दोंगर केले कॅप्चर केले तांच्यांनी. आतां ते दर्यान येयले हे तुमकां आतां मात करा तुमकां लोकल नाका. आनी आयज हांव कितें म्हणटा सोपतेन आमच्या भाईन सोपते भाईन आयज बरो स्टेटमेंट दिला. कित्याक इतक्या तेंपान तेणी स्टेटमेंट दिला कित्याक आपूण लोकां वांगडा आसतलो म्हणून. हांव ताका सांगता कितें असोच तूं फुडें सर आमी तुज्या वांगडा आसा. गोवा 365 खातीर चोपडेच्यान संदीप कामुलकार. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जाल्लें आसतनाच दुयेंतींक मरण येवपाचें प्रमाण लेगीत आतां बरेंच उणें जालां. वट्ट 39 दिसां उपरांत काल 17 दुयेंतींक मरण आयलें. हाचे पयलीं 24 एप्रिलाक 17 दुयेंतींक मरण आयिल्लें. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान आतां सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 9700 पावलो. बिरेस्तारा 572 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 1695 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 92.14% आसा. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 17.17% आसा. आनीक 17 दुयेंतींक मरण आयिल्ल्यान कोरोना बळींचो आंकडो 2710 पावलो. कोरोनाक हरोवपा खातीर फुकट लसीकरण मोहीम राबोवची काँग्रेसीन मागणी केल्या. गोंयचो राज्यपाल BS कोश्यारी हांचे वरवीं काँग्रेसीन राष्ट्रपतीक निवेदन दिलें.
क्रोम क्लिनिकल रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेडान गोंयांत लसीकरण मोहीम राबोवपाचें थारायला. क्रोमाचो संचालक धनंजय लाडान ही विशीं म्हायती दिली. I am here to give you the great news of today that we are starting Covaxin vaccination in Redcar Hospital, Dharwad, Goa. In the last year, we innovated this vaccine. We take part in the clinical trials, and lot of Goans gave their good participation in clinical trial, and now I succeed to launch this Covaxin for the emergency use. So there is a less production in India of these vaccines. So majority of states are not covered. So even there is less coverage of vaccination in Goa. So we are taking this initiative to start 2 or 3 sites in the Goa, where initially we are starting this Redcar Hospital, and today we are opening the slots. And from tomorrow, we will start the vaccinations. Everybody who want to take part, they should book their vaccinations or book their appointment by Covinet, and then they can come at a given time. Then in the next week, we are also planning to start in Panjim Center as well as in one Arambol Center. We will apply to the Head of Health Services for COVID vaccine center code, CVC code, and then we will supply in this other 2 centers also, and we will cover maximum coastal line. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. जीएसटी आणि कोविड संबंधित वस्तूच्या दरांतल्यान सर्वसामान्यांक थाकाय मेळची ह्या खातीर जीएसटी इम्प्लिमेंटेशन समितीक म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्ल्याचे मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांची हालींच बसका जाली. हे बसके विशीं माविन उलयलो. As you are aware, in the 43rd GST Council meeting, 2 group of ministers were constituted. So I figure in both the group of ministers. Today was the first meeting of the group of ministers to discuss concessions, exemption from GST and COVID relief material. So as you are aware, we are affected by the pandemic in a big way. And when material arrived from different countries in terms of oxygen, in terms of oxygen concentrators, in terms of PPE kits, in terms of medicines, in terms of ventilators, naturally central government took a call and reduced the duty and basic custom duty, and the basic custom duty was reduced, as well as the GST was exempted for 3 months. They took a decision. We have got, as I said last time, in the GST Council, there is a GST Implementation Committee. It is called the GIC. So in the last 43rd meeting, it came for confirmation or for information as to what decisions were taken by GIC. Now when this came for when this came for confirmation, a group of, there were differences as to how much relief should be given, what should be exempted, and what should be the rate of exemption. All this figured. So since decision was already taken by GIC, it was decided to let the decision should be let the decision stay, and while the decisions taken by GIC were implemented, meanwhile a committee was constituted, group of ministers, GOM. Most of the medicines we have decided to lower the GST rates for 3 months from 18% to 5%. नौदळाचो ध्वजा अधिकारी तसेच कमांडिंग अधिकारी फिलोपोस पिनुमुतिलान सैन्य दळाच्या पासिंग परेडाचो नियाळ घेतलो. मुळाव्या सैनिक प्रशिक्षणाच्या 60 वर्सांच्या इतिहासात एकादऱ्या नौदळ अधिकाऱ्यान पहिलेच खेपे सैन्य दळाच्या पासिंग आउट परेडीचो नियाळ घेतलो. मिलिटरी सेवेत सिग्नल कम्युनिकेशन तसेच वेगान विकसित जावपी तंत्रज्ञानाची पूर्तता करपाची गरजय पिनुमुतिलान स्पष्ट केली. प्रशिक्षण घेतिल्ल्यांनी नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे रोग तसेच सुरक्षेच्या धोक्यांपासून
राष्ट्रामुखार उब्या रावपी आव्हानांचेर विचार करून व्यावसायिक नदरेन आपली जबाबदारी पार पाडपाचें आवाहन लेगीत ताणें केलें. 37 वर्सांच्या प्रशिक्षणा उपरांतय आपल्या गणवेशाचो रंग वेगळो आसलो तरी देशाबद्दलचो दृष्टिकोन, ध्येय आनी निष्ठा समान आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. ऑफिसर्स, जेसीओस, स्टाफ, ट्रेनिंग्स और रिक्रूट्स, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. जब C5, A6, B6, C6, A7 और B7 के 123 रिक्रूट्स अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी करके पास आउट हो रहे हैं. इसके साथ ही 3 एमपीआर ने 90,000 से ज्यादा रिक्रूट्स को शान से सैनिक बनाया है, जिसमें 3 एमपीआर के इंस्ट्रक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है. आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक महान देश की सेवा में सैनिक बनने जा रहे हैं. भारतीय सेना विश्व की बेहतरीन सेनाओं में से एक है और आप इस सेना में शामिल होने जा रहे हैं. कोर सिग्नल्स भारतीय सेना की बड़ी लिखी और बढ़ती हुई कोर मानी जाती है. आपने इसे जारी रखना है और कोर का नाम अधिक ऊंचा करने का प्रयास करना है. इसके लिए 3 बातें हमेशा याद रखें: ईमानदारी, वफादारी और शराफत. कोर ऑफ सिग्नल्स में बीते 100 वर्षों में काफी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं. आज हमारे पास विश्व की सबसे आधुनिक संचार और इंफॉर्मेशन तकनीक है, जो हर तरह की जमीन, मौसम और परिस्थितियों में संचार व्यवस्था उपलब्ध करने में सक्षम है. आज पासवान स्क्वाड्स ने जो ड्रोन, ड्रिल मूव्स और मार्च पास्ट दिखाया है, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का था. कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय के बावजूद आपकी 19 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग को सफल बनाने में 3 एमपीआर और 2 एसपीसी के स्टाफ का बड़ा योगदान रहा है. आज पासवान हर एक गर्व से कह सकता है, मैं एक बेहतरीन फौजी हूँ. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. रान खातें फळांची तशेंच वखदांची झाडां लोकांक फुकट दितले, त्या खातीर ऑनलायन पोर्टल तयार करा. ह्या पोर्टलाचेर रजिस्ट्रेशन करून लोकांनी फुकट झाडां व्हरची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. जागतीक पर्यावरण दिना निमतान ऑनलायन पोर्टलाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. पुराय गोंयच्या लोकां खातीर म्हणजे वेगवेगळी झाडां, मेडिसिनल प्लांट आसतली, ऑर्नामेंटल प्लांट आसतली, कमर्शियल प्लांट आसतली, फ्रूट बेरिंग प्लांट्स आसतली, ही सगळी फ्री ऑफ कॉस्ट पुराय गोंयच्या लोकांक दिवपाक हांगासर अवेलेबल केल्या. म्हाका दिसता फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर म्हणजे जेणे येवन आपूण रजिस्ट्रेशन करचें आनी आपल्याक जाय तितकी प्लांट्स जी आसा ही ह्या गार्डनांतल्यान हांगासल्यान येवन आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान व्हरची. टोकन म्हणून आमी आज 5 जाणांक प्लांट्सूय डिस्ट्रिब्यूट केली वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान. आनी पुराय वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता आनी खास करून जे फॉरेस्ट गार्ड RFOs दर वर्सा जे बरें काम करता तांकां एप्रिसिएशन, तांकां अवॉर्ड वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान दिता. म्हज्या हस्ते त्या तिगांयकू आमी अवॉर्ड दिले, त्या तिगांयचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. खास करून आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑनलायन पोर्टल फॉर द कमर्शियल प्लांटेशन हे फर्स्ट टायम गोंयांत आमकां कमर्शियल प्लांटेशन करपा खातीर तांच्यांनी अलाव केल्लें आसा. आयज पर्यंत कोणी झाडां लावपाक आपल्या जागेत खूब भिताले, तें झाड लायल्या उपरांत आपल्याक मारूंक मेळटलें काय ना आनी तें झाड लायलें काय परत आसत असो वेगवेगळे इश्यूज आसताले, म्हणजे ताज्यो परमिशन्स घेवपाकूच इतक्यो कटकटी आसताल्यो. बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फास्ट ट्रॅक करून तुमी प्रायर पयलींच झाड लायता आसतनाच ऑनलायन पोर्टल रजिस्ट्रेशन करचें. कमर्शियल टी, सागवाना सारकी ट्रीज जर लायली जाल्यार 5 वर्सां उपरांत ट्री कट करता आसतना म्हणजे तुमी आतां घेतलेलें परमिशन प्रोड्यूस करचें आनी यू कॅन कट द ट्री, म्हणजे तुमकां मागीर परमिशनाक वचपाक नाका. फॉर द कमर्शियल प्लांटेशन म्हणूनच तुमी ती ट्री लायता
ताच्या खातीर म्हाका दिसता जेणे करून ट्री प्लांटेशन वाडोवचें आनी ते कमर्शियली वायेबल जावचे गोंयच्या लोकांक. इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे आमी फक्त झाड लावपाक जाय म्हणून जायना, कमर्शियल वायेबल जावपा खातीरय बी आमी झाड लावचे ह्या उद्देशान आमी ऑनलायन पोर्टल फॉर द कमर्शियल प्लांटेशन्स हाज्या लॉन्चिंग म्हाज्या हस्ते जालें. हांव खास करून कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर द PCCM द एंटायर टीम ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर दीस एडवांस रिफॉर्म फॉर द कमर्शियल प्लांटेशन्स. द सेकंड आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हाजी थीम आसा वीच इज एन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन्स. इकोसिस्टम रिस्टोर करपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे आमचे डिपार्टमेंट वावुरता आनी वेगवेगळे जे एनवायरमेंटाचें काम करता ते बी इकोसिस्टम रिस्टोर करपा खातीर ह्या प्लॅनेटाचेर वावरीत आसा. आनी निश्चितच म्हाका दिसता पुराय गोंयभर सगळे लोक इकोसिस्टम रिस्टोर करपा खातीर वावुरचे, ज्या निमित्तान नॉट ओन्ली द ट्री प्लांटेशन्स बट रेस्ट ऑल द अदर स्पिसीस ऑन अ प्लॅनेट, अदर स्पिसीस ऑन द अर्थ हाजे रिस्टोरेशन्स करपा खातीर सदोदीत आमी वावुरतले. आमी एक्चुअली वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फाल्यां आसा 5 तारीख, बट आमी इन एडवांस आज साजरो करता कारण फाल्यां पुराय गोंयांत आमी म्हटलां की 40 मतदारसंघात सगळ्या आमदारांक आमी प्लांट्स जेंका जेंका डिस्ट्रिब्यूट करपाचे आसा त्या सगळ्या जाणांक ऑन सॅम्पल बेसीस 100 ट्रीज आमी धाडून दिल्या. त्या निमित्तान तांच्यांनी 40 मतदारसंघात हे ट्री डिस्ट्रिब्युशनचे आनी ट्री प्लांटेशनचे कार्यक्रम हे फाल्यां पुराय गोंयभर जावचे. आनी त्या निमित्तान आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे कितें काम करता ताजी वायडली पब्लिसिटी सगळी कडेन म्हणजे फाल्यांच्या मिडियाचेर आसतली, प्रेस न्यूजचेर आसतली. हांवें तांकांय सांगलां की डिपार्टमेंटाच्या वतीन जे काम केलें वता म्हणजे एनवायरमेंटान रिस्टोर करपा खातीर तेंय काम तांच्यांनी पब्लीश करचें आनी पुराय गोंयभर तांच्यांनी करीत आशिल्लें काम हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचें. हाज्या खातीर व्हडा संख्येत हो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन विविध तरेन हो कार्यक्रम जो आसा हो मनयलो वयतलो. हाज्या व्यतिरिक्त अजुनूय सामाजीक संस्था NGOज जेंका कोणाक ट्री प्लांटेशन्स मागीर ते एग्रीकल्चर आसतले, बाकीचे कोणी आसतले जेंका जेंका मोठ्या प्रमाणात इधर मेडिसिनल प्लांट करपाक जाय आसत किंवा बाकीची प्लांटूय कल्टिवेट करपाक जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी निश्चितच आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान तांच्यांनी प्लांट्स घेवन व्हरची अशें म्हाका दिसता. आयच्या पेडणे पोलिसांनी केरळच्या मनशाक हशीश ह्या घुवळी वखदा सयत अटक केलो. तांचे कडेन आशिल्ल्यो हॅश ऑयल पुलिसांनी जप्त केले, जांचे मोल आंतरराष्ट्रीय बाजारात 10,000 इतले आसा. पेडणेचो पोलीस निरीक्षक जिवबा दळवीन दिल्ले माहिती प्रमाण खासा सुत्रा कडल्यान माहिती मेळ्ळी की आरोपी विपिन ख्रिश्चन घुवळी वखदा घेवन हरमला येवपाचो आसा. पोलिसांनी अचकीत हरमला तो रावता त्या गेस्ट हाऊसात धाड घातली आणि त्याच्या रुमात हॅश ऑयल मेळ्ळी. वेळी स्कुलाच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे काम पुराय करून खेळपा खातीर तो बेगोबेग उक्तो करचो. थळावा आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिक्सान 40 कोटीच्या ह्या प्रकल्पाचे वेगीच उक्तावण करचे लोकांनी मागला. आज जे आमी हो जो स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा हो गेल्लो पयलींचो MLA बेंजामिन सिल्वा हेणे तयार केल्लो. ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो टोटल कॉस्ट आसा 40 crores आनी आतां म्हणल्यार हेजेर 30 crores स्पेंड केले कडेन आसात. हितूंक हो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा ह्या प्लेग्रावंड स्कूल प्लेग्रावंड आसा तर हो फक्त ह्या सगळ्या लोकांक बऱ्या पडचो आनी हांगा नॅशनल गेम हाडची म्हणून ह्या उद्देशान हो बांदलो. पूण आज गेली 4 वर्सां जाली कंप्लीट जावन आज हो असोच आसा. हितूंक जायती खेळपाची इंडोर स्टेडियम आसा, हितूंक मल्टीप्लेक्स एक बिल्डींग येवपाची आसली पूण हेजें काम थोडेशें उरले कडेन आसा. पूण हें जर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जावन सुद्दां आजुनूय कोणाक भुरग्यांक खेळपाक हांगा मेळना. कित्याक हो काम हांगचें करपा जाय आसलें. आज 30 crores मोडून सुद्दां जर हो जर स्टार्ट जायना जाल्यार बांदून कित्याक अशें लोक म्हणटात. कित्याक हेजो यूज जावपाक जाय आसलो आनी थोड्या दिसांनी ह्या बिल्डिंगेक कितें जावपाक शकता. कित्याक बंद उरतर एक सदां बिल्डींग आसा खंयचें कन्स्ट्रक्शन जावं बंद उरलें की ना त्या कन्स्ट्रक्शनाक कित ना कित तरी फॉल्ट येता आनी ताका मार येता. म्हणून हांगचे सगळे लोक म्हणटात की हो बेगीच्या बेगीन जावचें. कित्याक 30 crores म्हळ्यार हे इजी ना.
इतले पयशे मोडून जर भुरग्यांक सुद्दां जर हे खेळपाक मेळना जाल्यार कित्याक आतां कोरोनाची जे पॅन्डेमीक केल्ले कडेन आसा ह्या टायमार सुद्दां लोकांक हांगा कित्याक बऱ्या पडटा आसलो पूण हांगा जे कितें करपाक जाय आसलें तेजी फॅसिलिटी कांय ना लोक आतांचो जो MLA आसा वेळीचो फिलीप नेरी रॉड्रिगीस आनीक फिशरी मिनिस्टरूय आसा तेजे कडेन ते मागतला तेणी अपील केला लोकांनी की तेणी हो बेगीच्या बेगीन लक्ष घालचें आनी हें मातसो ओपन करचो ना जाल्यार हो जर कितें जालो जाल्यार आमचे पयशे जे आसा ते फुकट वयतले कित्याक 30 crores ऑलरेडी स्पेंड केले कडेन आसा तुमी आज आमच्या फाटल्यान पळयता स्ट्रक्चर उबी जावन ग्रावंड सगळी जाले कडेन आसा जे एडमिनिस्ट्रेटीव एक बिल्डींग येवपा आसली ती मातशी तिजें काम उरला कित्याक तेजो जो फंड्स आसा तो पेंडींग आसा जर हे सुद्दां जर केलें जायत हांगा सगळे लोकांक बऱ्या पडटले गोवा 365 खातीर वेळी साकून रमेश नायक रावत फुडल्या कांय वरां भितर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत गडगड आनी जोगलाय मारीत कमी चड प्रमाणात पावस पडूं येता मदीं मदीं पावसाचो नेट वाडपाची शक्यताय आसा गोंयच्या बऱ्याच वाठारांनी दाट कुपां दाटल्यात हवामान खात्यान सांगलां आनी आयचें खबराचित्र हांगा सोंपता मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो